सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं धरती न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मुल्तान के एक ऐसे टैलेंटेड और बाहिम्मत नौजवान के साथ जिसने स्केटिंग में ऐसी महारतें हासिल की हुई हैं कि सुनने वाला और देखने वाला दंग रह जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अबरार, जिसने स्केटिंग में बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने मुल्तान से कोट अद्दू का जो रास्ता है वो स्केटिंग के ज़रिए बाज़रिया स्केटिंग 100 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे में तय किया। ये तमाम तर रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से ये मदद करते हैं, इस स्टेज पर ये कैसे है, कितनी मेहनत की और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं, इससे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्रार कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इब्रार, इस वक्त आपकी जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो चुकी हैं। मुल्तान के जो अहम चौक्स हैं, शाहराह, वहाँ पर आप स्केटिंग करते नज़र आते हैं, लोगों को दंग कर रहे हैं। क्या ये किस तरह का सीन है ये? सर, ये बहुत यूनिक चीज़ है। तो अगर कोई साइकिल भी चलाए, आवाम उसको नहीं देखेगी। अगर हम स्केटिंग करते हैं तो बड़ी आवाम परेशान हो जाती है। इस चीज़ को ये एक यूनिक चीज़ है ताकि जब कि मैं स्केटिंग करता हूँ, आवाम देखती है, मुझे फॉलो भी करती है, कुछ आवाम मुझसे मिलती भी है क्योंकि वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। तो मुल्तान में तो किस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपने इस तरह का जो मुश्किल ख़तरनाक शौक़ कहाँ से पाल लिया? ये मुझे बचपन से शौक़ था, तो 2012 से स्केटिंग कर रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट की तरफ से भी मैं इंशाल्लाह अपनी टीम मुकम्मल कर रहा हूँ स्केटिंग सर्विस इन वो रेस्टोरेंट के मुताले से। अगर 8 मेरे लड़के हैं, जो 8 लड़कों को मैंने अपना टीम में करना है, तो मुल्तान में इंशाल्लाह रेस्टोरेंट की तरफ से नाम कमाएंगे। रेस्टोरेंट की तरफ से नाम कमाएंगे। इनकी मुल्तान में मशहूर है कि एक मशहूर रेस्टोरेंट है, निजी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये स्केटिंग वेटर की भी सर्विसेज वहाँ पर मुहैया करते हैं, वो भी मशहूर है। मुल्तान में पहले ये वाहिद वेटर हैं जो स्केटिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इस थ्रू आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला आपको कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। ये लॉकडाउन लग गया है तो ड्यूटी ज्वाइन की थी। कल से लॉकडाउन है तो नहीं जा पा रहा हूँ जॉब पर। तो आपने 2012 में इसको स्टार्ट किया? हाँ जी, 2012 में स्टार्ट किया। तो आपके पास बूट खरीदने के लिए पैसे वगैरह थे या आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? भाई, ये मोहल्ले में एक लड़का ले आया था हमारे, मतलब कि किस्तों पे देता था जूते। तो बड़ी आवाम गिरी है, लड़के गिरे हैं काफ़ी। तो मुझे एक दफ़ा शौक़ चढ़ गया था, मैंने उससे ख़रीद लिए थे 350 रुपये के। 350 रुपये के? क्या अब भी 350 के मिलते हैं? नहीं, अब तो 8000 6000 मुख्तलिफ रेट हैं। मुख्तलिफ रेट से। अच्छा, ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है जो आप खेल रहे होते हैं, इस पर आपको वार्डन्स वाले भी रोकते होंगे, पुलिस भी रोकती होगी, लेकिन आपका ये शौक़ है, आप पूरा करते हैं। तो उस वक्त आप उनको क्या कहते हैं? जी, वो रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। वो कहते हैं ये यहाँ नहीं होती। मैंने कहा आप मुझे ग्राउंड बता दें, वहाँ चला जाएंगे। मतलब कि अब रोड पर हमारे जो खेलने की चीज़ है, ये रोड ही है हमारा। अब हम कहाँ जाएं, पार्क में जाएं तो वो माली भगा देता है। हम किसी कहीं पे भी जाएं, मॉल में जाएं, वहाँ से भी भगा देते हैं। अच्छा, ये ख़तरनाक खेल है, कभी चोट वगैरह भी लगे कभी प्रैक्टिस के दौरान? कभी आपको लगता है कि यार मुझे चोट लग सकी? हाँ, बचपन में जब सीखा था, जब मैं बहुत दफ़ा गिरा हूँ, मतलब कि बहुत हद तक, मतलब कि गिरा हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना वो हो गया है, अब नहीं। अब तो खतरनाक स्टंट्स भी कर रहे होते हैं, हम देख के डर जाते हैं, लेकिन आपका जो डर था वो ख़त्म हो चुका है? हाँ, मुझे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो शौक़ रखते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि क्या ये फील्ड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसा कहेंगे उनको? ये हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, तो अवाम जो है साथ दे तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के हवाले से अपना नाम रोशन करें स्केटिंग में। पाकिस्तान के हवाले से अपना इन हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे कि आपको कुछ जगह प्रोवाइड की जाए, या आप किस फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? हाँ, इधर तो इंटरनेशनल लेवल नहीं है, तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा हमें एक ट्रैक दिया जाए जहाँ हम कर सकें और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए।
یعنی کہ محمد ابرار کا جو مطالبہ ہے وہ گورنمنٹ سے بھی یہی ہے, حکومت پاکستان سے, حکومت پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو گراؤنڈز ہیں ہمیں دیے جائیں تاکہ جو ہم اپنا پیشن ہے, ہم اپنا شوق ہے, اس کو انٹرنیشنل لیول تک بھی لے کر جائیں اور پاکستان کا نام روشن کر کے آئیں. پاکستان کے لیے گولڈ میڈل, سلور میڈل جیسے تمغے بھی پاکستان کے لیے جیت کے آئیں جس میں پاکستان کا نام روشن ہو. اچھا ابرار, یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سے سارے تو ریکارڈ بنائے, لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ریکارڈ ہے وہ کون سا بنا ہوا ہے اور کتنے ریکارڈز آپ نے بنائے؟ میں کم سے کم 3 ریکارڈ بنائے ہیں. تو جو میرا مین مقصد تھا وہ 100 کلومیٹر کا ہے. میں ملتان سے کوٹر دور تک میں گیا ہوں, سفر کیا ہے 3 گھنٹوں میں. تو 2 جگہ ادھر میں نے بریک لی ہے, وہاں میں نے پانی پیا ہے. تو اس کے علاوہ میں مسلسل چل رہا ہوں. 3 گھنٹے میں آپ نے کوٹ ادو کا سفر بذریعہ اسکیٹنگ کیا؟ ہاں جی. کوئی مشکلات وغیرہ نہیں پیش آئیں کہیں آپ کا, اور روکو تو نہیں گیا کہیں آپ کا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں, کوئی ایسا چیز نہیں ہے جہاں کہ میں رکا ہوں. بھائی یہ ہے, میں ریکارڈ بنانا تھا, میں نے ملتان کا نام بھی روشن کرنا تھا, انشاءاللہ میں نے کر لیا ہے الحمدللہ. تو اب اور بھی مطلب کہ وہ ہیں ریکارڈ ہیں جو بنانا چاہ رہا ہوں. اچھا, جو لوگ آپ کو دیکھے اگر وہ آپ کو رابطہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے, آپ کو وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں اسکیٹنگ کے حوالے سے؟ تو فیس بک پہ میرا ابا ملتان نک نیم میرا ابا ملتانی ہے, اس کے پیج بنایا ہوا فیس بک پر, تو انشاءاللہ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت ابرار کا جو نمبر ہے وہ ہمارے جو اسکرین ہے اس پہ چل رہا ہے, آپ لوگ بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو اس چیز کی مہارت رکھتے ہیں. اگلا آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, آپ کا مشن کیا جو آپ نے اچیو کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ مجھے گورنمنٹ سپورٹ کرے تو میں وہ اچیو کر سکتا ہوں؟ تو انشاءاللہ ان قریب میں نے انٹرنیشنل کھیلنا ہے اگر گورنمنٹ ساتھ دے تو. تو اس کے علاوہ میں نے ریسٹورنٹ پر اپنی ٹیم لے کے جانی ہے, جب کہ 8 بندوں کی ہے. تو ریسٹورنٹ پہ بھی میں نے انشاءاللہ کرنا ہے فوکس. تو لڑکے بھی میں سکھا رہا ہوں, تقریباً 28 لڑکے ہیں جو آتے ہیں میرے پاس سیکھنے کے لیے. تو اچھا, جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو گھر والوں میں سے کبھی ڈانٹ وغیرہ پڑی کہ یار آپ اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں, کوئی چوٹ لگ جائے گی؟ کیونکہ والدین کے لیے تو بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ یار ہمارا بچہ اس طرح خطرناک کام کر رہا ہے, تو کبھی ان کی طرف سے ڈانٹ پڑی آپ کو؟ ہاں جی پڑھی ہے, ابھی بھی پڑھتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی کیا کریں, کرنی تو ہے نا ہم نے گیم. بس 14 اگست پہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو دکھائیں گے ہم اپنے پاکستان کی طرف سے. 14 اگست پر یہ سرپرائز دیں گے ملتان کے لوگوں کو اور اسپیشلی پاکستان کے لوگوں کو. یہ تھے ابرار, اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں جوائن, جو کہ ریکارڈز پہ ریکارڈز بنا رہے ہیں لیکن حکومت کی توجہ کا منتظر ابھی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا ٹیلنٹ میں انٹرنیشنل لیول تک لے کے جانا چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک نہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ دی گئی ہے, نہ پاکستان کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی. اگر کوئی مخیر ذات ان کو دیکھ رہا ہے تو ان کو اوپر تک لے کر آنا چاہتا ہے, وہ بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے وہ ہمارے اسکرینس پر اس وقت چل رہا ہے. اگر آپ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ہمارا چینل دھرتی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں, جب تک اپنے میزبان سید زہیب بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.